बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सफदर ख़ान हूँ जी। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो आज की जो सियासी सूरत हाल है मौजूदा, वो डिस्कस करते हैं कि आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जिसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जनाब IPP का एक जलसा हुआ है, पावर शो हुआ है जी पहला। और नाक़दीन ये कह रहे हैं कि वो जो जलसा है वो बुरी तरह जो है वो फ्लॉप हुआ है, और उनको इतना टर्न आउट वहाँ पर लोगों का नहीं देखा गया जितना कि तवक्को थी। और IPP बेसिकली क्या है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो है मुख्तलिफ, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी ज़माने के अंदर जो है वो कॉफ लीग बनी थी, तो वो भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से लोग इकट्ठे करके जो है वो एक डिज़ाइन की गई थी। क्योंकि जो है हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो हमेशा चलती रहती है, तो आजकल भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है बहुत ज़ोरों पर चल रही है पाकिस्तान के अंदर। जो है वैसे तो पॉलिटिकल सरगर्मी करने की खुलेआम इजाज़त नहीं है, लेकिन चंद मखसूस जो सियासी जमातें हैं उनको जो है वो खुल खेलने की इजाज़त दे दी गई है। और कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं जिनको जो है वो हालांकि वो बाज़ाब्ता तौर पर बैन नहीं हुई हैं अभी तक, लेकिन उनको जो है कोई भी सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि हम देखते हैं कि एक सियासी तंजीम को जो है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी तंजीम है, उसको फ़लस्तीन के हक़ में भी रैली निकालने से मना कर दिया गया है। तो ये कितने बड़े जुल्म की बात है, और जमहूरियत के ऊपर ये डाका है, एक शब खून है। जो भी इसकी ये कर रहा है या जो भी इसका ज़िम्मेदार है, ज़ाहिरन वो मुल्क के साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा है। तो बहरहाल बात ये है कि अब जो सूरत हाल जो करवट ले रही है वो ये कि इंतखाबात का जो है वो ऐलान अनकरीब मुतवक्की है कि 28 जनवरी इतवार के रोज़ जो है वो इंतखाबात का ऐलान मुतवक्की है। देखते हैं कि इंतखाबात के ऐलान के बाद जो है वो सूरत हाल क्या अख्तियार करती है, और किस तरीके से जो है वो लोग इसको जो है वो क्या लोगों को आज़ादी दी जाती है कि इंतखाबी अमल में जो है वो तमाम सियासी जमातों को जो है अपनी जो है आज़ादी के साथ उनको काम करने दिया जाता है, या ऐसा नहीं है। तो जो अब तक का मंजरनामा है जो हम देख रहे हैं कि सहाफ़त जो है वो भी आज़ाद नहीं है, और सियासत जो है वो भी आज़ाद नहीं है। इसके पस पर्दा कौन लोग हैं, कौन इदारे हैं, कौन से लोग हैं, ज़ाहिरन इसको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अब ज़बान पर नाम लें या ना लें, वो कहते हैं ना कि मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। तो बात ये है अब कि अब जो एक्शंस हैं वो वर्ड्स से ज़्यादा लाउडर बोल रहे हैं, और हर शख्स बच्चा बच्चा जो इस बात को जान गया है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। तो बहरहाल क्या मकासद हो सकते हैं, इसके दर पर्दा क्या जो है वो चीज़ें हैं, क्या वो अपने तईं वो लोग या वो इदारे या कोई भी जो कुछ भी ज़िम्मेदार है, जो कोई भी ज़िम्मेदार है, वो शायद ये समझ रहे हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है। लेकिन आम जो पब्लिक, जो पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं पब्लिक में से हूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ, तो आम पाकिस्तानी शहरी जो है उसकी थिंकिंग कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो वो ये नहीं चाहता, वो ये नहीं समझता कि इस तरह का जो हवस का माहौल है, लोगों को आज़ादी ना दी जाए, लोगों को जो है वो जल्द से जुलूस करने पे पाबंदी हो या अपनी राय के इज़हार करने के ऊपर पाबंदी हो। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो है पाकिस्तान के मफाद के अंदर नहीं है। हम देखते हैं कि जो फ़ैसले आ रहे हैं वो भी कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड फ़ैसले हैं जो आ रहे हैं, ठीक है जी। और एक शख्स जो मुजरिम है, जो इश्तिहारी है, जो मुल्ज़िम तो दूर की बात है, एक शख्स जो मुजरिम है जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद कर दी गई है, और वो पूरे निज़ाम को ब्लैकमेल करके जो है वो बहुत अरसा तक मुल्क से बाहर बैठा रहा है। जब वो आया है तो उसको जो है वो हार पहनाएगा, बजाय इसके कि उसको जेल जाना चाहिए था। जेल से जाकर उसकी जो कार्रवाई होती, जो भी है वो अदालत में पेश होता, जो भी उसके मुतालिक फ़ैसला होता वो होता। लेकिन हमने देखा कि जो है वो इंसाफ के पैमाने यहाँ पर बदल गए, ठीक है जी। वो पूरे जो इदारे जो हैं वो भी उसको एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल कर रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक हो रही है, सारी सहूलतें जो हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर दी जा रही हैं, एयरपोर्ट के ऊपर ही उसकी हाज़िरी जो है वो लग गई।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ وہ جلسے سے خطاب کرنے جا رہا ہے اور کھلے عام جو ہے اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے ملک کے اندر، جبکہ ایک شخص جو ہے وہ ابھی تک ملزم ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی فرد جرم بھی نہیں لگی، اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کا نام لینے تک پابندی ہے، اور میڈیا کے اندر وہ نام نہیں لے سکتے جی، آپ اس کا نام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس چیز کو یہ فطری ہے، یہ فطرت ہے انسان کی کہ آپ جس چیز کو جتنا دبائیں گے تو لوگ جو ہے وہ، چونکہ انسان کی نیچر میں، انسان کی فطرت میں حق کی جستجو ہوتی ہے، انسان بائی نیچر حق کی طرف بڑھتا ہے، حق کو تلاش کرتا ہے اور انصاف کا ساتھ دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کی اس میں آ کے جو ہے وہ ظلم کی خاطر بڑھتے ہیں، لیکن انسان جو عام انسان ہے اس کی یہ نیچر ہے کہ تو وہ حق کو تلاش کرتا ہے۔ تو ظاہر اس طرح کی فضا کے اندر لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں ہے اور کون جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں، کون سا لیڈر جو پاکستان کی فیور میں نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو یہی اپیل کریں گے کہ ہر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، کہ فیئر پلے ہو پاکستان کے اندر۔ پاکستان جیسا عظیم ملک اب موجودہ صورتحال کی وجہ سے، اپنے اندرونی معاملات کی وجہ سے، اب جو اسلام کا قلعہ ہے، جو اسلامی ملکوں کا ایک رہنما سمجھا جاتا ہے اور سب سے اور واحد واحد جو ہے وہ اٹامک پاور ہے اسلامی دنیا کے اندر، جس کے بم کو بھی اٹامک بم کہا جاتا ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اٹامک بم ہمارے کام نہیں آ رہا، اور اسلام اور مسلمین کے دشمن جو ہے وہ اپنے ہاتھ انہوں نے رنگے ہوئے مسلمانوں کے اور مظلوموں کے اور معصوم بچوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے۔ تو آج جو ہماری فورسز ہیں، آج جو ہماری افواج ہیں، آج جو ہمارا ملک ہے، آج جو ہمارے ادارے ہیں، وہ کھلے عام کیوں نہیں اس کی جو ہے اس کے متعلق بول رہے یا اس کے متعلق اپنی آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ جب پاکستان جیسا مضبوط ملک اگر آواز اٹھائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسرائیل جیسے ملک کو جو ہے وہ سوچنا پڑے گا اس حوالے سے۔ تو جب ہم اپنے اندرونی معاملات کو اگر ہم بہتر کریں گے تو ہمارے بیرونی معاملات جو ہے اس وقت ٹھیک ہوں گے۔ تو اس کے اندر ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون، آئین اور انصاف کے تقاضوں پر اور اپنی متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے بہترین جو ہے وہ پروگریس دے، بہترین پرفارمنس دے، تاکہ جو ہے ادارے مضبوط ہوں اور انصاف کا نظام مضبوط ہو، لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو، عام شہری کو جو ہے وہ تحفظ حاصل ہو۔ اور جب عام شہری کو تحفظ حاصل ہوگا تو اس وقت جو ہے آپ کی اکانومی جو ہے وہ حرکت کرتی ہے اور انویسٹمنٹ آتی ہے، لوگ آزادانہ بزنس کرتے ہیں، اور اس طرح ملکوں کی جو ہے وہ سیاست جب بہتر ہوتی ہے تو معیشت بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو ایسے جو ہے وہ معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ معیشت بہت بہتر بھی ہو تو اگر سیاست خراب ہو گئی، ملک کا نظام خراب ہو گیا تو معیشت بھی زمین پہ آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے نظام کو ٹھیک کریں۔ جلد از جلد ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز کا اعلان ہو، دیر آید درست آید کے تحت، کہ بہرحال بالآخر، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ عوام کا حق ہے اور عوام کے پاس جانا چاہیے، جتنا دیر کے بعد بھی اگر ملے تو پھر بھی یہ کہ ملنا چاہیے ان کو۔ کب تک جو ہے آپ اس کو حق کو جو ہے روک سکتے ہیں، عوام کو اپنے اس حق سے محروم کر سکتے ہیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے زیادہ عرصے کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے، کسی شخص کے لیے اس کو جو ہے زیادہ دیر تک ملتوی کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اب جب کہ ہم نے دیکھا کہ آئین و قانون کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، جو کچھ ہوا ہے کہ انتخابات جو ہے اس کو اتنی حد تک لیٹ کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کے ہونے کے باوجود مختلف قسم کے ہیلے بہانے جو ہے وہ جو ہے پیش کیے گئے ہیں، کہ سپریم کورٹ تو کہتا ہے کہ انتخابات کراؤ اور نیچے سے ایک ادارہ اٹھ کے کہتا ہے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں۔ مطلب ایک اب پوری دنیا کے اندر اگر دیکھیں، دنیا کے لوگ جب پاکستان کی سیاست کو اسٹڈی کرتے ہوں گے تو دے لاف، ٹھیک ہے، وہ ہنستے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو ظاہراً وہ لوگ جن کے مفادات پاکستان سے وابستہ ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام ٹھیک نہ ہو، پاکستان کے اندر ہم اپنی مرضی کی جو ہے وہ دخل اندازی کرتے رہیں۔ تو پاکستان کا نظام جب تک کمزور ہوگا
उस वक़्त तक जो है बाहर के जो बैरूनी ताकतें हैं उसके अंदर मदाखलत कर सकेंगी। अब हमारे छोटे लेवल पर हम अपने घर की मिसाल ले लें कि अगर हमारे घर के अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद होता है तो कोई शख्स, कोई महल्लेदार या कोई बाहर का बंदा जो हमारे घर के अंदर असरअंदाज नहीं हो सकता, भाइयों को आपस में नहीं लड़ा सकता, घर का निज़ाम ख़राब नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारे अपने अंदर इख्तलाफ हो जाए तो जो है वो फिर बैरूनी लोगों को भी मदाखलत का मौका मिल जाता है। तो दुआ करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो, जमहूरियत की हकीकी जमहूरियत की राह पर गामज़न हो और इंसाफ के रास्ते पर गामज़न हो, लॉ एंड ऑर्डर के रास्ते पर गामज़न हो, हमारे इदारे मजबूत हों, हमारी पाक फ़ौज की शान व शौकत मज़ीद बढ़े और मज़ीद जो है हमारी मुसल्लह अफ़वाज को मज़ीद ताकत दे अल्लाह ताला और ये एक इस्लामी फ़ौज बन के उभरे और पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम है वो ठीक हो, सियासत का निज़ाम है वो ठीक हो और अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि मईशत का निज़ाम भी बेहतर होगा और इसके समरात जो है एक आम इंसान तक भी पहुँचेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त पाकिस्तानी जो है वो मकरूज़ रहें और पाकिस्तानी जो है भीख मांगते रहें, तो अपना एक सर उठा के ताकि हम चलने के काबिल हो सकें। तो मेरी दुआ है कि आप सब जो है अपने अहल ख़ानदान और बच्चों के साथ खुश खुरम रहें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस जो है आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।